ฮัลโหลตาในช่องปนินะเวกปีนังหมวกเก่งเงี้ยกว่าตาในช่องทางเปียมีมาขัดกิมจัดตุงะลุงดำมาไม่USปนินะตัวไล่ตัก US กำสงอาจงอันนี้ดังบังลงมาแต่บ่อยนะตั้มปีบ่อยนะจีจังนะ US กำสงากำเบลมีเตอมเสีย US กำสงไปเทนางไอเพียลจงไอ้ก่อนกำเดียกเตบังนะหักสันในตัวไล่ตักฮีอาลุดทั่วดิ่งได้นอนโลจังไปขี้เลจงพมอเลยนะUS กำสงอตุงขินซาเตrefugee อมซาเตจงเช็คกิกดิ้ง green card อ่ะเตนงอนทุรดกิกดิ้งนงอนดงจังอ่ะโดนัลด์ทรัมป์นะองหันจำตัวฮีตัวหิน US กำสงอตุงขินซาเตจงบางมาลงบ่อยนะอมเฮลโลนวมตะไคยอมเทดิงตัวหิมุนปานินะกงได้สังนางโพลากิงมาเลเซียจงโจมีเตตั้มปียอมนามุนีนะตัวนี้แหละซ้อมนี่แหละงานวมบักขับไปกวนลำจางนะมาเลเซียจงอปราซีจียะ police เตยมีมันนาเป็นนัสเซมามาฮีนวมบักข้าเละดิเซมบักข้าเดียกจงตั้มปีหันจำลายดิงนะมาเลเซียกุมปีลำเต้นเกนี่ตัวสลังโกชีของมากัวลาลัมปูส่งไอพีเอลส่งตัวเตเดียกของส่งหลุดจีตะกาหลุดดิ้งนะอากุมปีเต้นไฟหัวมุฮีมาเลเซียเบลบางหางตัวร้านองเปียงวัดเฮียมจีอากิเยนตักเตอามาเบลอเปียงวัดเบลฮิเกยมานี่ดังเป็กปันกิปันตัวร้านoperasi na lut zel mi aman zel ong man ta chang jang kong ong puak pol khat te ta chang pol khat te jang kong pan pai kik to ran Malaysia pen emi te bangin kinop ne mama kol gam sunga hak san na ong tun tak te a kol gam bup rong he ke ya diak ai hi chin stai sung diak panina Malaysia pen kitam so thi ba hang hiam chi le ai ngim na pen Malaysia chang ba khiloin pasianin ong tu kim pe le US dong tong trading UN kan nga trading chi to Malaysia ki bel kol ngam hak sa te kol te bangin mau pen US dong tai ding to za ngai sun loin tom khat na sep na zong pak to ra na pa he changa kol te bang hi le tam zoi na thai belตัวร้านหินไอชินสเตย์ส่งปนามีเตเป็นมาเลเซียอีตั้มตุนเดียกนาเป็นฮีอิจูเอ็นอิงะนบมันฮีชินซงกิเกนฮีตัวหินตัวลายตักมาเลเซียงกำส่งะกุมปีอีไทยปีขอลโลกุมปีพัลโลวามีตัวร้านอมลิมเป็นมิลเลียนถุมกิมบังพาริงากิลาเมนฮีตานถุมว่าเต็งซ้อมถุมกิมมังพาริงากิลาเมนินะอัตตัมโซเป็นกองกำปันหิดิงฮีจีน่าอลาเมนปอลคาร์มีตัวยูเอ็นนักกิจีมาเลเซียกุมปีเตอหิโลมั่วยูเอ็นซุมเตเกียงามาเลเซียกุมปีเตวะไปนะตัวลายตั้งมาเลเซียกำสุงะยูเอ็นองเชียวลิมบังจะพาเฮียมเจนาดงด่าในเวอเมริกากำสุงะไทยปนัยจงกองกำปนัยจงกัมพูชาปนัยจงว่าตรงนี้นะยูเอ็นว่าเชียวจารุมาเลเซียกุมปีตรงอากิอาบโลหางายูเอ็นอากิอาบสอกเวตัวเจ้ายูเอ็นนี่นะมีบางจะอมจีเป็นเทยสออาไปตั้มจนยูเอ็นนั่นเชียวไว้จ้าตัวเจ้ามาเลเซียกุมปีนเทยสอโลไว้จังอายูเอ็นซูมาว่าไปนะยูเอ็นองเชียวบางจอมยามdocumented ไอซองอัน documented ไอซองมาเลเซียกำสุงาตัวร้านองลุดลิมเทยนัวมัวจีตักเตยูเอ็นละมานะเซมเตนนั่นหอยดอนคอลโลมาเลเซียกุมปีเตลำเอ็ดนาดานานันดองลุยนะไซเอนซองเป็นอามานาเปโลฮีจะมาเลเซียกุมปีนงอเลียนี่นะตัวหางตัวนี้ในซ้อมนี่แหละงานวมบาเลดีเซมบาคาเป็นโอเปราซีองเข้ามาดิ่งฮีจีนะอากิลาเมนฮีตัวไอ้มานี่นะมาเลเซียอมมีปีเตซงอินบอยนะฮักษณะตัวเขลวานวมตะกายอมไทยดิ่งตัวกิเลสังนาโปลังนวมหังมาเลเซียเป็นอาเซนองมัดและบอลคัดทุกเห็นสมองปวกดิ่งบอลคัดทององคุมดิ่งบอลคัดทักขราองปวกเกกดิ่งตัวหินกิดอบไวมาเหมอไอ้นาเซบนาเลียนแหละอากิสัมมานาเบียกินไปนาเจียงจีโลบวงะตัวดีเซมบาขสงอมลายส่งแต่งเป็นฝากสุกฝากตัวไอ้ทรงนะกิดอบไวฮีอีกิได้สังนาโปลังนวมหัง in US เตจงอินตัวรันนัสตะกางฮันจามดิ้งนี่ตุ่มกำลำเตจงอาหารจามขินุยตามอ๋อจามันนี่เตจงอาหารจามเฟรนเตจงอินมีพวกกิกดิ้งมากิเกนเตกออสเตรเลียเตคองจงอินตัวด้านมาหมายละมองเซมโตคัดให้ดิ้งหูหินะเลยต้องอีตังตัวอมเสียเป็นก
กดขัดเลียนตัวน่ะไปกี่คนให้เว้กาลปินีน่ะเปียนมาหุนเลียน่ะเลยตุงอเปียงเต็งเลียนเป็นตัวน่ะเปียงเลียนอินอีไทยดิ้งน่ะตอมขัดเกียนตัวปงเลยฮะกาลปินีน่ะเปียนมาหุนนี่นะมีเป็นอามางำเจ็ดจะกินอนเก็กตัวเป็นอีไทยสายเข้ามาไม่ตัวแต่กี่เด็กลูกนะกี่หอลเขียดแค่นาตัวเป็นตั้มมาไม่หุ่นพิขัดส่งกี่ตัวใครกาลปินีน่ะเปียนมาเปียงตัวลายตะองเปียงเหรียญเป็นบางยามจีแหละกาลปินีน่ะหุ่นใหม่นะindustrial revolution นะกิจีเสร็จตอนนั้นเสร็จนานักปีตักอินขังนะมีแต่ที่เสร็จแต่นักปีน้องกิจังแหละมีหิงแต่น่ะเสพดิ่งอมนอนโลดิ่งฮีน่ะเสมไปมาแต่สุ่มทะเลาะน่ะอมนอนโลดิ่งฮีตัวร้านน่ะถ้าตั้งต้นน่ะเสมมีแต่น่ะเสพเบดิ่งฮีเชียมีแคมเปอุลุงฮีมอฮีตัวนั้นเลยตรงอีโคโนมิกตั้มปีองสุขายนะเซฟซัฟฟิเชียนกิจีเกยเละเกยกันนุนตากจอนังจีเป็นมีหันเจียมมะไม่ตัวเลยตรงเอไอองเปียงเลียนี่นะฮีเอยินเป็นมีแต่น่ะเซปเป็นออนโหลดดิ้งฮีเอไอเบกอินเซมดิ้งฮีมีแต่น่ะเซปเบย์ดิ้งฮีชีเป็นคัดเวตัวองนอกเกียกลายตักเลียนฮีนะตัวร้านน่ะเซปเบย์ดิ้งปะเต้าหน้าสองตัวองตรงเกียฮีตัวหินกาลปินีน่าหุ่นมาไอพิอาลซองกาลปินีน่าหุ่นคิดคอมพิวเตอร์หุ่นไอพิอาลซองฮีเซตเตองเปียงอินฮีคอมพิวเตอร์เตองเปียงเละมีหิงเตน่ะเซปในนอนโหลดิ้งฮีเก็นบังจะสมงะดิ้งกะยามจาลงฮีหมอนาเตเป็นเซตองเปียงจางอินะน่ะเซปอะตัมซอกนาองเปียงฮีคอมพิวเตอร์เตซุมสอดกิจัดเซมจางอินะมีเตน่ะเซปตัมเซมอินะข้าซุมขังเซมขันโตนาหอยเซมตัวร้านอเปียงมาหัวหน้ามีเตอุปนาเบลตัวร้านเซตเบกองกิจังอินคอมพิวเตอร์เบกองกิจังแหละเก็นบังเซมดิ้งกันเซปดิ้งเบลดิ้งเฮียมจามีลงให้มอเห็นไอซงนัสเซตตะตัวเตองกิจัดตะคนเตมีเตอดินาเซปเบนาฮิโลวินะขันโตนามาองเปียงฮีตัวนี้เกนนบนาฮิกำลำปันตัวร้านองกิจังแหละฮิกำลำกองจิงดิ้งกิจังแหละนาเซมดิ้งกิจังแหละมีหิงเตนาเซปดิ้งอมนอนเกนเตจียาลงคำนาเตเป็นอาวาลงคำนาฮีตัวไอมันนี่นะฮิกำลำนาเซปเซนปียาฮิกำลำนาเซปดิ้งอัลเลมาฮิลามาอัลเลมเกยไอพิอาลซงกอยบังอินองไปส่งเกนพิลนาในละว่า AI ฮีเทลว่าจิพิลส่งอินะลงคำดิ่งอมโลฮีปัสยานินเลยตุงอมขันตาวนาเป็นมีหิงแต่อาดิ่งมากี่บ่อละฮีมันนี่นะลงคำมีบัตรลาเขลโลดิ่งตัวกี่หันถอนน้อมหัง US เตนะตัวนี้แหละซ้อมนี่เลงาปานี่นะมีนอนเขียดเป็นนักพิอาหารจำลายดิ่งฮีตัวหินบิวอิงวันแหลงสังอิถุมสังอิเตมอmillion zale som limani na nguk leibeh ring hi china Department of Homeland Security tein geni tol ni le som ni lenga o to ba khabei chang akiat changina US gam sung panina kimana ki puak khiating alaw nau to amaw le amawa acha to mi malvek pi 1.6 millions teng som le tenguk pharing hi china jam tai na US kum pi te thunai na to ki puak khelim lim pen tenga bang pharing hi china ge nom hi to in tun teng som le tenguk po khe khin ta Biden hun sung bek beka US athuma lawa lut pen tengza ki mang hi chi angai sur hi na athuin pen a puak khiat ding aza tampi om lai amat zo zo man a puak khia zo pokhia hin tun anon ngiat nang vanleng pen special a leading to masia puak khia table company te vanleng to mata to rana hi pen to amuna puak ding hai to rana pai hi na tun pen mi puak khering vanleng jong leong ki pan ngiat ding hi Department of Homeland Security a secretary Kistinoi min jong to hathuang ge ni na tol ni le som ni lenga o tu ba kha chang to rana mi pokhia leng vanleng bek pi pen tol le za sangi le khat ve leng khin ta hi chin ge ni na apuak khian na vek pi pen gam som sangi le gam sangya non ke khin ta hi to han US gam sung jong migration pen akhak ahang khak ding o refugee jong US Donald Trump ina akhak thei jang khak ding to lai tak a US gam lut ding ahan chiam Amy te a hi phial jong ina to lai taka US gam lut ding ahan chiam mi te ai lamet na pen
Donald Trump hun songina bol khatong hak sading hi emi te bang hi le diak ina Malaysia ai zong Delhi ai zong mate Thai khong panai zong anga kempe to te pen US tun ding hak sading hi US tun ding ong hak sa hi le Australia lama ki hong ding hiam Germany lama ki hong ding hiam ichi le ba za ki gen thai nai lo hi ai zong US inung ma ong zui chat lel phial ding wa hi manina to ran pen lamet na to za pin tam lo hi to ai chi chana lamet na ki piak lo na hi lo ina ama paizia ilung sim sunga i thai ding le mental preparation mo ilung sim pen ikibol phat thai ding na aki gen nom zo hiang in mi pok khat ding vanleng khong ung lei san ding mi tampi ong non khelai ding wa hi manina US gam pen lut alut ding lam hak sading hi zile pasal toran in kwan sunga relationship za evidence an alien te khongbel alampi khat ong ki hong sade uding hi china ama wa gen nom hang mo to hin ke US tung ke leng kana sep ding lam lo wa pilana la nei lo wa computer la nei lo wa mai lama ai khong ki jang lai le chia lung kham na te pen lung kham ding hi lo hi na te pen apian hun chang ina apian mai lung kham da ni na piang lo wa a hoi son piang hi chi song to ni thaking wan nom hang to hin US te sumbol na lam to ki sain le hang US te in to Donald Trump i one big beautiful bill sungai zong Donald Trump i national security strategy sungai zong US gam siang sak ding chi pen atupi pen te laka pa hi manina US in tuang sem to hi in US ten pen amao hamphat nang chi lo bang ma mai lamong sem non lo ding accept limu pen US te sumbol na khan to nang toy kele US te le tung bup global control ma to athat thai nang to lian bek ong han jam ten tana ong bai ding o hi mi te van gek pok pi mi hak sa te hu to lam pen tramin a khak sama banga ong khak to lai ding din muna om hi amai ong khak to lai ding din mun om na pen nunga gen zel US te national security strategy hangin zong tel takina ki thai US te pen amau na pen bol khezia zong gama so aking nang zong tun han cham ong ki panding to lai tak chang hi level amau i zuak adiak pen lo pana piang na te hi na to te pen sen te tong king nuai lian te tom che khat US ten hak sa hi ai zong sen te to zong ong kilem ma amau chinei mo to December khan ning gian nia amau hi ASA kichi American Soybean Association China to be Soybean te to kisai ki por khom na mai ve US te pen lei tang gol pi hi na mi tom in lo kho na pen agam zong khang to hi nai chan na se taka lo kho na sem theu hi na soybeans ai zong bu tang ai zong tam pi piang mo US pan to te pen mau zuak pi pe na nei hui na sen te tong ki noi te tom chik khat to te pen ong khong lo sen te pen athat a hau ke chi lowin ami mal pen tam chi taka tamai changa na anek lam pen amau ha do to hai chi chat in mi kharin be tang khat tek na ne phial le zong jing sang kharin tang khat tek na ne le zong mi pen tan tu le zali wa lai changa be pen bem bang zayam khat be ding chini mo in to again ma na ngam lian le ngam hau ichi akilam dang na gen le hang ngam lian ichi pen amai ngam alei tangi let na zong to khathina himuna mi alek bai mo alian ichi pen mi atam pen tupi ma mai leitung mi atam pen India hi na toin pen mi lek bai ma mai atam ni na sen hi na mi lek bai ma mai amau pen million tu le saliwal tok pha hi tan tu le saliwal pha hi amau i za lang tan za sangi apha leitung ngam om non lo tan tu le zali to chang alom te tu le zani alom te za kwachi bang hi om non lo tan za sangi chang apha zong om non lo in US te pen tan za thum kim khong pha Russia te pen tan za le som li wal reu khong pha Japan zong za thum wal reu khong pha Indonesia zong za thum wal to ran hin ama wi za lang apha na ngon om non lo to pen gam liana ki cham te to chang gam hau wi chi lew pen a hau win gen le hang ka ta khong lak jam bak khong Singapore khong hau chi ta ka hau he ve ama wi ke pe ta pa GDP gen le hang sen te za thum khong pa ai nga Singapore te ka ta te hau ina leitung bang ma lok zo lo in gam lian leng gam hau USDT pen
alien lua hilowina ai zong tua tan tu le zalia pha India le sen bal atuam vil vela ma alien chine to lo za thum gwal vi ve phatil tel lak pana ama pen a hau pen ong suak gal lama that pen ong suak le gal pini na amau pen apil ma sa te ong suak mana tu chang le tung control zo hi tu cha mau pen thop wanang piang hin tua ngam lian ichi te in pen hau na tong nei khom lian no le tung in pen a phak ki zo nang hak sama ma ding in ai zo mi te khong bang zo mi chi som ve zonga sia do khobi gen hi to pen mi za san me za song phanai lo changa io do thanga piang thai nai lo in ke to hi a politic lam khong to rana politic khong na set taga zo mi te ban i han cham nop sam ha nga I population in ong peng ya lo ai changa a zo mi kem pe anel alien evek pin million na bang sogin doctorate degree bang inga ngai zonga mi khopi khara mi pilom za ki phanai lo to ai changa sero khobi gen penaman hi na ai zong to ai chi te hi neu loi te chia long kyan nang hi lo mo om sun na pil na han cham ding ki na ki pom khan na han cham ding thu pi hi tuan tua amawi sumba na lam igen pak nom na December khaning yari na Scott Basin na sente kyang panina Soybean leiding to ki sai sente alung kim na Donald Trump mai alai na sim dara ke hi in atop na video ang kha ki ning na amau to American lam a Soybean to ki sai ki por na te jong Donald Trump i ja lewe ya to chang sumbol na lama palai asem amakai pi pa Scott Basin jong Donald Trump ge ya tu in tua ka ki ho na vo pen a geopolitics zong gen lo sumbol na dang zong gen lo ina soybean to bek gen ong che. Good. Thank you, Mr. President. Thank you to the farmers to join us today. And I will tell all of you here that when either in person or when we are on a call with President Xi, the first thing the president asking for is more soybean purchases. That's right. We don't talk about geopolitics. We don't talk about trade. It's about soybean. Donald Trump in to le phong na ki ho pan phet lian wa soybean to again pa mo chi ki cham no ma Even say hello. We immediately start. Soybean. We start with the soybean, please. Could you do a little? It's always could you do a little more? to an soybean pen sen ten pen na se ta kang lai lai thing hi Donald Trump in na sep na pen sen te zong hoi sama mai chin sen te zong in tam pi phat hi in tua tul ni le som ni le nga pen tan som le tan ni sen ten ong lai ringa mai kum pan ki pan tul ni le som ni le gyat chang kum kharina tan million som ni le nga ta ong lai ring hi to pen sen te nong tu kim hi chin alai sim sugina. Under this framework, China committed to purchase at least 12 million metric tons of U.S. soybeans this growing season, followed by a minimum of 25 million tons annually for the next 3 years. Sen kumpin Donald Trump na vai hom na hoi ma hi American ga ma khan to na nga farmer fast na lo kho mi te lim tak to rana mun na piak pen hoi ma hi china lim takina na phat hi atom na ngai nom ten na ngai un la. The President's $11 billion relief package for America's farmers comes at a critical time. These direct payments will give producers the breathing room they need to market this year's harvest and plan for next season. Ton US tel sen te ki zop na banganga shi soybeans US te be pen hi za dunga ong man pha hiam chi to ki sayan le hang US te pen gam lian pi hi na be ai zong mang boy zong na se ta ga piang US tel sen te to sumbol na to ki sai tramina trei wong tang ko wa sha nak piong lak lian tak te en sen te US te be te pen alei US te be te lei som non lo to chang US lo kho te na a be zok na ngom non lo tam pi ki khong lo mo ding ta to bek tham lo mai ku ma lo i kho ngam lai ding hiam chi za donga lung hi moi na to lung hi mo na pen bang ona ong ki pan hiam chi le September kha panang ki pan hi September kha panina to Scott Basin le sen te aki ho na amawi ki ho na hilai ong swak khia hi alai sim lang we bail out Argentina yesterday and in return the Argentines removing their export tariffs on grains reducing their price and solar bans of soybean to China at a time when we would normally be selling to China. Soy prices are dropping further because of it.
this give China more leverage on us China sen te to sumbol kidem na de taka hilampan kang ding hualampan kang ding chi ang US ten agel sis set le hi Argentina te hanga US ten tom chik kat let lo chi te ya this give China more leverage on us China sen ten hi thuang ina ong lek zo kiao hi China ong lek song na tampi ong ne hi chi in Argentina te na tariff pen na lalo sen te tunga to chang avan man ma zong na khiamina Argentina pana sen ngam be pen er sen na zuak ding na gen lian to hai ke le to lai tak pen US ten sen gama be zo khun lai tak hi chi pen hiong piang ina September kha hiong piang tak te US gama soybean to kisai Beijing ki pol na ten mo lo kho ki pol na ma kai ten amawa ki khon non lo ding la ma thei te Donald Trump kyang a so lo hin lai ong kha ki Dear President Trump China US soybean farmers are standing at a trade and financial precipice as you and your team negotiate with China, we ask you to prioritize soybeans and trade deal that includes the removal of China's retaliatory duties and, if possible, significant soybean package commitment China. Tampi zong sim non ke ni na amai lo kho ki pol na ten Donald Trump kyang a bang le sen te na soybeans ong le ki thai nang na han chamin hi sen te tariff ong lak na soybean tunga sha ong lak na le soybean ong le non lo nai na US lo kho mi tam pi te ari na buai na ong piang sak ding hi chanan again hi atom na US soybean farmer cannot survive a prolonged trade dispute with our largest customer China hi US kama lo kho mi te in mate lo kho mi te na sen te le US te tuaran akitot na pen hun tambi kinang zo lo ding hi hun tambi sung kiding kip zo lo ding a hi manina sen ten soybean ong lei thei nang Donald Trump in na vai hom in chia US lo kho ki pol na te na asol lo na Donald Trump tunga lai pia hi to pen September kha sung tengang piang hi na October kha chana Donald Trump zong score ong pai sen kumpi pa zong kore ong pai na to muna ong gi ho takote It was a chance to iron out the kinks. Great pleasure to see you again. Good to see you again. After months of a tit-for-tat trade war, US President Donald Trump and Chinese leader Xi Jinping sat down in South Korea with demands on the table. US te tung panina amawi soybean te lei kek ding pen vai masalian pen inong piang US in zong sha pen som nga le sangi alak panina som li le sangi donga 10% khiap suk sakena sen te zong amawi mi sha tatu te kum khat sung ong zo kham tang nung chi thukim na to nga khiao hi in US te le sen te sumbol kidem na a hilampan na te ong zok ding hilampan company ki bol na te ong zok ding to pen akitai chi dan lam hiloina US te pen consumer market ki china van bol te hiloina set jung pana piang van ane pen US te to chang lei tang pana piang van te pen amao azuak te hilala in amao bu tang te mang bu te diak khong bang Japan gambi ve US te na puakin to chang be lam diak pen be to voksa to bong to lam lim pen sen gama puaki in to lai tak lei tunga that pen ni akidem na sunga sen ten pen computer phone motor solar chi khoi jong set van te chi mai nei mo te to lei tung bu kidem sak nuam US ten lei tang pana piang te zo khina hi ge lei kidem na bel hoi khom khat chang ong pai hin ta hoi khom khat chang ong pai lai ding hi pol ni som ni lenga kum threiwana shat pen hon pen tun ong bei ding hi tai na lei tung van man khang jong om US a jong khang se na jong khang ma te kol nga ma jong khang mun khem to van man khan hangina tua chang din muna ong pai to suak level denai gen da ni na lung kham lot ding bang ma om lo hi that whole situation, that roadblock is gone now. There's no roadblock at all on rare earth. That will hopefully disappear from our vocabulary for a little while. While the one-year agreement is a step in the right direction, a more comprehensive trade deal is yet to be struck. Trump said the deal would be signed, quote, pretty soon, while Xi Jinping said the countries should finalise the next steps as soon as possible. Ai zong tua sang
a vai sa zoa ong pai level wan man tua sang ong khang zo thei hin ai zong a tua zong lung kham luat ding zong hi tuan lo chini mo tuan tur ni le som ni le nga pen leitung gam khem pe na sot lo ina amawi sumbol na bangza khang koira na amawi haksan na te kan tan chi pen report ong tung ja ja ding ya sot lo in January kum lang atun mai na sen te to za khang US te to za khang India to za khang Brazil te to chi Russia to chi Korea Japan ong ki chi ding hin to pen mit angak la ma mai he tun to leitung thu lim taka hen tel nom ten pen ngak la ma ke jong ka ngak la te khathi na India bang hile pen amawi sumbol na pen GDP pen 6% atam ma le 8% dong akhan hun bang om hi na ahwam pin kila kek le to ni le som ni le nga pen kiam suk lam teng chi thara 6% bang khang ding akila men hi zeni India pen US tunga sha tam ape pen gam le to ni le som ni le nga pen India rupee le dollar aki khai pen hun dollar maya rupee aneu sem honin apin amai GDP pen 6% dong bang ong khang ding akila men India hi US te zong ina sha ilang na hangina dollar trillion ina US gama ong lod hi chia US te zon sha lak pen akisak thei ma hun hamphan na tampianga hon hi We're going to make America greater than ever before, and we're going to do it through a series of tariffs, intelligent taxes, and incentives. The biggest number ever in history was $2 trillion, and we're at $18 trillion. This is money pouring into our country on building car plants, on building AI plants. We just want to keep doing exactly what we're doing because nothing like this has ever happened in the history of the world. to te asya vai be khiloina Japan pan EU pan sorry pan kata pan ai zong Korea pan Japan pan mun tampi panina US gama sum alom ina billion ong investment ong ki pia hi leitung tang thu sunga to za US gam khan to nang ong lut ngei lo hi cha Donald Trump in again hun hi na US ding in zong selo hi And I want to pay the people, and I want the people to go out and buy their own health care. And that's what we want to do, and that's what the Republicans want to do, because Obamacare is a disaster. And I said it 5 years ago, 4 years ago, 3 years ago, it was always a disaster. To chang za nai gen zar sen tia zong to kha som le kha khat kha chang pen a GDP panin gen le hang bela mawa pen tom chik khadong kyam dingi 1% ki mong kyam ding ai zong ina gam dang to ki sop na hanga summen anga lim pen khasom le kha khat na changa 1 trillion wal hi billion tur khat wal hi chin ki ye nai manina leitung gam dang te to awan zuak zo na pen tha hat ma lai hi chi ki mo he ton gam lian pi te pen US zong met sen zong kyam ton lo India zong to za pia kyam ton lo to sung tenga abuai thai tak pen yen zel ma bang France Germany Korea Japan to te boy thai tak lianina ama pen sha ala pol la hi lo na se taka azuak zo pol la hi lo na se tak zuak zo nang pen na se tak bol zo nang ki sam na se tak bol zo nanga na se tak bol thai nanga van bol nanga ki sam na te ki sam to pen supply chains ki china to te pen sen te na control chi nanin na se taka bol thai te zong a sen pi na kharom to te na se taka lei te zong in sha la thai ai cha ama zong alem na khadomin akikala ngam leo tengin pen akikala thailo kala to khatai inai zong Singapore US to zong kitong selo sen to zong kitong selo ama bel hoi swak ding in lamet hwai US zong to lem thai khong zong hoi swak khathai mai ding ama wi politics to angal vai khong atom kharong ki kheleng ki khel ding chine tun kumong be pen mai tai na to lei tung hak sat ma hon ding khara ki to chinai mo kong to sit point na set ta ga pian hunina bangam ten bang chi chang hak san na to ga asum bo na bang za chang hoi chi pen mai la mai video jong a hun zuina again zel ding yang lei tung to ran hong hi ei sum bo na ki hak sa sa ge ga long piang ei chai jong to bang hon chang ina lung kham nang bang mom lo hi Malaysia khong na isep thei nang hak sa Malaysia khong a om ding hak sai pyar jong toy kilena sep mu hak sai pyar jong
ni dangai lung kham na te pen i lung kham bangan ong piang le kinong tanon lo khamai ding toi changa lung kham nang om lo Malaysia zong yom zong lung kham nang om ke US ai yom zong lung kham nang om ke US te to national security strategy ong bol ki bang pen ke bang to US ten to chang migration crackdown amate immigrant camp hol khe ki ka angkamasian to usak pen to ni le som ni lenga kum sung man buangin te cha lamen kai ve nap nak pia se buin ai song a tun pen alo pen ong bol thak lain lai to ki gel thukun noang bol lai chi pen mai lama bang chang hi ten ngim naong ne hiam ki gen thai lo igen thai ma banga US anuam takayom thai na penทุกคนนี่น้องเก็บมันเห็นทุกคนนี่น้องแก้มเกลกังกำกะไหลฮีจิเทเปกมาอมโลทุกคนอากิเคลนี่ไอเป็นกัมเบลมีแต่เป็นอนองกายเล็กไทยหินะตัวทุกคนสงทรมีองบอลทักนาเต้นมาให้ละมาบังจังUSซงองกิเคลตัวลายถึงกิเกนไทยโลไอซงเอนนต่างนาเลยละเม็ดนาเป็นปัสยันแกงละเม็ดนาในฮีดิ่งทุปีฮีปัสยันนาเข้มเปโอให้น้องเกลสักดิ่งฮีจีนะตัวนี้ทากิเปกอมินอาเกนเฮียงอินตัวนี้อาเกนเดียกเบลมาเลเซียตัวรานออปราซิองเข้ากิงนาเป็นมาเลเซียกามาซูเอ็นเตนะมาเลเซียกุมปีตุงะมาเลเซียกุมปีเตกเดดานันนั่นปีอาโลจีเปล่าลำโตมาเลเซียกุมปีนะองนองกะองเซมตัวให้มันนี่นะตัวดีเซมบาข้าวอมลายส่งเป็นมาเลเซียอมเตซงอีกิรบชามนิงกิซัมฮีใจซงอินะ US เตอีวันสวกเขียเลียนปีซอยบินตกิไซบาง US เตเลเซนเตกิเดมนาทุปิปมามุนาองตุงโตเฮียมจีเตตกิไซซงอินะเลยตุงทุ่มเสียไอเทดีนาเกียนเฮียงตัวจังจินินลุงดามินะดีเซมบาขันนิเกียนเนียสกอตเบสนินะโดนัลด์ทรัมป์มายาเซนเตไลขากอซิมเป็นมังเป้าตอมต่อมาเทเตนนางไงแล้วจินตัวจังจินเอโมและลุงดามิและWhat's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? The tariff on bananas would be representative of the countries that produce them. And what's that tariff? Generally 10%. Correct, 10%. Walmart has already increased the cost of bananas by 8%. As countries do deals with But us, the that will cost go is to on zero. the American consumer now and on the businesses with the confusion now. There's no uncertainty. If you build in America and you produce your product in America, there will be no tariff. We can't So the produce bananas concept in of America. building in America and paying no tariff is very, very clear. We cannot Fighting for build imports, bananas in obviously. America. Okay, so we're going to get that done. Scott, please go ahead. Good. Thank you, Mr. President. Thank you to the farmers to join us today. And I will tell all of you here that when either in person or when we are on a call with President Xi, the first thing the president asking for is more soybean purchases. That's right. We don't talk about geopolitics. We don't talk about trade. It's about soybean We purchases. don't even say hello. We immediately start. Soybean. We start with the soybean, please. Could you do a little? It's always could you do a little more? So, and I think President Xi has heard President Trump. This group represents an American way of life that has fed our nation in its spirit for hundreds of years. You are the caretakers of the most productive agricultural country on earth. You drive hundreds of billions of dollars in exports, support millions of jobs, and keep America's economy running strong. And this administration is committed to keeping it that way. By putting farmers first, President Trump is ushering in a new golden age for agriculture. The President's $11 billion relief package for America's farmers comes at a critical time. These direct payments will give producers the breathing room they need to market this year's harvest and plan for next season. This serves as a liquidity bridge during a period of adjustment, supporting the strongest agricultural sector in the world. Add this to President's success in reining in Biden-era inflation, thanks to the administration's pro-growth policies, input costs like fuel, fertilizer are easing, and credit conditions are improving, interest rates are coming down, helping farmers prepare for the next harvest. President Trump scored a massive victory for America's farmers when he secured an arrangement with President Xi in Busan to reopen China's markets to U.S. agricultural exports, especially soybeans, sorghum, and other commodities.
Under this framework, China committed to purchase at least 12 million metric tons of U.S. soybeans this growing season, followed by a minimum of 25 million tons annually for the next 3 years. And it's not just China. At the President's direction, Treasury, USTR, and the Department of Commerce have secured supplemental purchases of U.S. agricultural goods in major trade agreements across the world to open new markets to America's farmers. The One Big Beautiful Bill also delivered transformative benefits for America's small farmers. It locked in full expensing for farm equipment and 100% expensing for farm structures built during the President's term. I believe Representative Scott and a group in the House, we were originally just going to do factories, and they called us and said, you need to do farm structures too, and the President said, we're all in. And it extended and enhanced much needed relief from the punishing death tax, giving family farms greater certainty as they plan for the next generation. Mr. President, thank you for putting America first by putting your farmers first. Through pro-growth, pro-farm agenda, you are ushering in a new golden age of American agriculture, and Treasury is proud to help in this. Thank you, Scott. You know what we'll do? We're going to go a little faster because